Hey! Tuwalan natin yan guys. Tinawalang manok. Yun o. Sayote. Siyempre manok. Malambot. Saka medyo manghang to guys. May sili. Saka ano. Daon ng sili. Yan. Tingnan natin guys. Yan sa plato guys. Anong part ba gusto nyo dito? May leg part pa. Hey. Kung fried chicken yata itong naluto nung tao ko eh. Hindi, tama lang pang sinigang. Siyempre yung sabaw. Ayun o.